ya Antiokia, na ninaona upendo wa Mungu unaendelea kuvuma ndani yetu. Ninashukuru mchungaji na baraza kwa muda ambao wamekubali kwamba tuzungumze na taifa la Mungu, na kama vile mmetoka kusikia, kwa majina naitwa Pastor Moise Kalaba. Niko mmoja wa wazee wa shirika letu la WTM Sepak Salemu Amani kwa Reverend Mugabane pale Bukavu, na ninafanya huduma ya umisionari katika nchi za Kiislamu. Tuko tunazungumzia, niseme hii programu yenye niko nayo kwa kanisa letu la Antiokia, kuhusu dalili zinazotangulia parapanda kulia. Sababu tupende tusipopenda, Yesu yuko mlangoni anarudi. Na tulipoanza tangu lendi, niliwaonyesha dalili gani ambazo tulizungumzia zenye zilishatimilika. Tayari Yesu yuko mlangoni. Lakini leo acha nizungumzie somo fupi ambalo linaweza kututayarisha kwa kusikia parapanda ikilia. Nitazungumza juu ya neno ambalo linasema asili na tabia ya waenda mbinguni. Haleluya. Asili na tabia ya waenda mbinguni. Ama ningesema asili na tabia ya wanaopenda kwenda mbinguni. Tulipokuwa kwenye mafariji, nikasema ya kwamba upendo ni kitu kikubwa ambacho kitatusaidia tumpendeze Mungu na tuingie mbinguni. Sababu kama tutaingia mbinguni, si kwa sababu tuko watakatifu tu, lakini ni kwa sababu alitupenda akamtoa mwana wake Yesu Kristo. Naye Yesu kwa kutupenda akakubali kufa msalabani, ila kila amwaminie awe na uzima. Haleluya. Asipotee bali awe na uzima wa milele. Tuzungumze juu ya asili ya watu wanaopenda kwenda mbinguni, tukifungua ule waraka wa 3 wa Yohana. Ana sura moja tu. Ule waraka wa 3 wa Yohana, hiyo sura yake moja tu, na mstari wa 1 hadi 3. Tuna usomi 2 ambazo tutasoma. Inasema hivi: waraka wa Yohana, waraka wa 3 wa Yohana 1 inasema, mzee kwa Gayo mpenzi ni mpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanyikiwe katika mambo yote ya kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanyikiwavyo. Maana nalifurahi mno walipo kuja ndugu na kunishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Ni neno la Bwana. Tunaingia kwa Injili ya Luka. Injili ya Luka sura yake ya 17 na mstari wake wa 3 hadi ule mstari wake wa 5. Injili ya Luka. Tupate tusome pamoja juu ya tabia ya waenda mbinguni. Injili ya Luka 17:3 hadi 5. Jilindeni, kama ndugu yako akikosa muonye, akitubu msamehe. Na kama akikosa mara 7 katika siku moja, na kurudi kwako mara 7 akisema nimetubu, msamehe. Mitume wakamwambia, Bwana, utuongezee imani. Haleluya. Kama ndugu yako akikosa, akikwambia nisamehe, msamehe. Akikukosea mara 7 kwa siku moja, mchana, na arudia kwambie ndugu nisamehe, Biblia inasema umsamehe, sababu tabia yako ni ya kwenda mbinguni. Haleluya. Msamaha ninaweza kusema ya kwamba ni provision necessaire ya kutusaidia tupate access ya kufika mbinguni. Kama hatutajua kusamehe, mbingu nayo hata kwamba Baba yetu aliye juu hata tusamehe, tukisamehe naye atatusamehe. Kwa jambo la msamaha,
Yesu anazungumza na wanafunzi, anawaambia mtu akiwakosea mara 7, akirudi akwambie nisamehe, umsamehe. Njoo ya mara kwanza wanafunzi wamwambie utuongezee imani. Sababu neno msamaha ni ngumu sana. Na kwenye tunajuiaka Mkristo mwenye alishakomala kiroho, si kwa kuimba watu wanaanguka, mhubiri si kwa kuhubiri miujiza na ishara zinafanyika. Mtumishi mwenye anakomala na Mkristo mwenye anakomala ni yule anajua kusamehe. Wanafunzi wakamwambia, hatutaweza mara 7, mekitu tunakudai, utuongezee imani. Peke yetu hatutaweza. Na mimi leo ningekushauri kumwambia Bwana, uniongezee imani ili kwamba nijue kusamehe. Yesu alipowatuma, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri, Yesu anawaambia mabaya yatawafikia lakini nitawalinda. Hawakumwambia kwamba utuongezee imani. Inafika jambo msamaha, wakamwambia ni vigumu lakini tunakudai, utuongezee imani. Naomba imani yako iongezeke leo. Una watu ambao unahitaji kusamehe. Mbinu ziwezazo kutusaidia ili kwamba tujue kusamehe. Mbinu ya kwanza, nitazungumzia mbinu 9 ambazo zinaweza kutusaidia tujue kusamehe kama watu wenye asili ya kwenda mbinguni. Mbinu ya kwanza, ili ufikirie kusamehe, ni sharti uwe na imani. Kwa nini uwe na imani? Sababu kwa njia ya imani tunapoomba na kutengeneza, tunaamini ya kwamba Bwana ametusamehe. Imani inahitajika. Ni sharti tuwe na imani. Hasa jambo ambalo linanitisha, nilikuwa natafakari juu ya hili neno usiku. Nikasema mara 7 mtu anikosee, mwa ile mchana, haiseme kwamba msiku 7, mara 7 mchana. Akikosa, akirudi, akikwambia kwamba nisamehe, na nimsamehe. Mfano moja kanikuia. Bwana Yesu asifiwe. Mniache niifanye. Nikasema maana yake si mchungaji ananiita mwana wake. Nyinyi ndio hamkusikia nilikuwa naye juzi akanambia mon fils Moïse. Nikafurahi nikasema okay, c'est que ton fils peut réclamer tout ce qu'il veut parce que nilishakuwa mtoto wako. Hivi ni baba yangu, ninaweza kuja na kamata hii telefone yake. Najua kama naipenda sana, na mko ma information za mzuri, nafika kutora, mimi naiuzisha. Kisha mimi narudia sana, anza sema telefone niliweka wapi? Hakuna mwenye alionea telefone. Juu ninapenda niende mbinguni, naye anapenda aende mbinguni. Namwambia baba, nilikuwa na deni ya watu, nilikamata telefone yako, nilishaiuzisha kutora, unisamehe. Nashuka kwa magoti. Anasema mwanangu nakusamehe. Kisha naingia msambre juu akoge, juu aliacha labuda kontake ya gari, sikosa moja ile. Anaacha kontake ya gari kumeza, na kamata na wakisha mfurunu, na kanyaga kule, naenda na jigonga gari na tuntumalika. Narudia namwambia baba unisamehe. Anasema mwanangu nakusamehe. Si mara 2 ile. Anambia Moize, nilishakusamehe mara 2. Sasa wende kwa mtu fulani umwambie kwamba akupatie pesa zangu uniletee, ni $100. Ananituma tena, na kamata ile franka $100, nauza mo kitu yenye mimi nataka, nazikula tena. Mimi narudia namwambia baba unisamehe. Si mara 3 ile. Niendelee na mara 4 na mara 5 na mara 6 na mara 7. Biblia inasema hata akikuomba msamaha mara 7, samehe. Wanafunzi sawa wanaangalia mifano, wakasema utuongezee imani. Ni vigumu kusamehe. Bila imani hatuwezi jua kusamehe. Tena unapomsamehe mtu simwambia kwamba ninakusamehe, usiongezake tena. Na ukiongeza utaniona sasa. Biblia inasema usamehe leo, kesho tena usamehe, kesho yake usamehe, siku zote. Wanafunzi wakamwambia tuongezee imani. Na mimi leo mimi namuomba aniongezee imani. Ningetamani iwe maombi yako na umwambie uniongezee imani.
Angalia mtoto mwenye alishaka ukosea, ule mwenye ulishaka tu. Leo hili neno sio mahubiri, lakini ni ujumbe kwako. Ule mtoto mwenye haukwake tena na contact naye, juu ni shindikana, ulishasema wewe mimi nakusahau. Biblia inasema msamehe, sababu wewe ni wa kwenda mbinguni. Leo Wakristo hawasemeshani kanisa. Sababu gani? Msamaha. Ameshindwa kusamehe. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani hapa ni kama Biblia inatuambia ya kwamba watu wenye imani sio wale wanaoomba magonjwa yanapona, mapepo inatoka. Watu wenye imani ni wale wanaojua kusamehe. Mwenye aliongezewa imani ni sharti ajue kusamehe. Mwenye aliongezewa imani ni ule mwenye anasema ya kwamba simuoni yeye, menaona shetani mwenye alimuingiza kusudi anikwazi. Unasema nakusamehe. Bwana tusaidie. Mbinu ya pili ambayo inaweza kutusaidia tujue kusamehe, mbinu ya pili ni sharti tuwe na kutaka na kutenda. Kutaka na kutenda. Le vouloir et le faire. Wafilipi sura yake ya pili na ule mstari wake wa 13. Wafilipi 2:13 inasema hivi: kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake njema. Amen. Ukiendelea pale 14 anasema yatendeni mambo yote pasipo na manunguniko na mashindano. Sasa unatasamehe, usiende unajustifie, unatafuta visababu sababu, unasema tena ulinikosea na leo tena unanikosea maraba hii tu, ukinikosea ya mara 3 sitakusamehe. Biblia inasema bila manunguniko na mashindano tusamehe. Wapendwa, tuko pamoja? Wenye tabia ya kwenda mbinguni ni wenye kusamehe. Lakini kuna watu wengine hawana ile kutaka na kutenda, le vouloir, la volonté ya kusamehe. Biblia inatuonyesha ya kwamba tunahitaji kuomba kwamba Mungu atupatie kwanza volonté ndani yetu, ile kutaka na kutenda. Ukisikia roho yako anakuambia kwamba samehe, pale pale acha vyote venye ulikuwa unafanya, nenda umwambie ule mtu nimekusamehe. Ndio wanaita le vouloir et le faire. Namna gani unaweza kujua kwamba ndani yako hamuna roho ya kutaka na kutenda? Jambo la kwanza ni wakati unakimbia kila occasion yenye inaweza ukutanisha na mtu mwenye alikukosea. Kuna watu ambao labuda murenio de famille njo ilifaa kutanane na mwenyana mtukanaka, mwenyana msemaka mbaya, na anasema fulani atakuwa mwa ile renio, sitaingia ndani. Ukikatala kuingia ndani manake hautaki kusamehe. Volonté ya kusamehe haiko ndani yako. Ni sharti uwe na kutaka. Nakumbuka mama yangu mzazi, tungali watoto wadogo. Binti wa kwanza mumwetu, juu niko watatu, niko garson, tuseme mimi ndio nilikuwa wa 4, sasa nishakuwa watatu. Yule binti alishakafariki. Sasa huyu binti ndio mwenye alikuwa fie wa kwanza mumwetu. Mbele kuko ba garson wawili, kisha binti, kisha mimi. Sasa huyu binti wakati anaeneza 12 ans, voisine yetu, mnajua vya kuvillage, voisine yetu akampatia mtobe. Mwa ile mtobe akatia mo poison, akakufa à l'âge de 12 ans. Wakati anakufa, mnakumbuka ile miaka ya 91-92-93 kulikuwa kuna vuma mouvement moya ya bakatolike wanaita bakarismatique. Huyu mama mwenye aliua dada yangu, mule mkarismatique biliwaka sana, akakuya akamwambia mama, tulikuwa tunaikala shibote familia, baba yangu ni pasteur, mnamjua, alishaka hubiri hapo. Kisha yule mama akakuja, akaanguka mbele ya magoti ya wazazi, akapiga magoti akasema, Leonard na Ariete, munisamehe, mimi ndio niliuaka fie wenu. Nilimupatia ka poison mumutobe. Juu kule ku village walikupatia poison mumutobe, kulikuwa kuna kwa ile sahani wanaitaka namaha, ile ni mukishinwa nyi hamwezi ijua. Ile
Ni hamwezi jua ile ni Kishinwa ile. Sasa banakamata ile nama njo balikuwa banakunywaka kwa mtobe kusudi ile sumu yenye balitia mtobe iuwe haraka. Anaenda anaipindua chini ya kitanda. Kisha akasema nilimpatiaka sumu minjo nilimuuaka. Baba kwenye iko njo kafie kake ka kwanza. Niliona gisi mwanaume anachemukaka karibu akamate ule mama mpige. Neno msamaha ni ngumu sana. Nikaona mama kwenye iko akasimama. Mama akamkumbatia yule mama mwenye anamwambia kaminjo niliua fie wako. Fie wa kwanza mubagaso. Mama akamuinua akamkumbatia akamwambia leo mimi nakusamehe sababu haiko mtoto wangu njuliua, ni mtoto wa Mungu alinipatiaka nimuwekei. Nikasema mama, na mama yangu alikuwa miongoni mwa watu hata kama alishafariki mu 2020, lakini alikuwa miongoni mwa watu ambao walinihimiza sana kwa njia ya imani. Alinifunza kuomba. Alinifunza kupenda watu. Kisha huyu mama kumuomba msamaha sababu mufilaje tuseme sinjo tulikuwa sa vile batajiri benye bako na maplantation, benye bako na niseme tu mukishinwa benye bako na malusiba za mingi za kulimisha mbibiazi. Mama akamfuata magharibi moja akambia papa unisindikize naenda kuona jirani yetu. Baba akamwambia unaenda fanya nini? Aseme naenda kumuona, naona watoto wake wanateseka sana. Mama akamuona akamwambia eske siwezi kupatia shamba yenye utakuna lima burusi nipatia yake kitu ukuna limia batoto yako biazi juu naona jinsi batoto wanateseka utalima mule biazi na mihogo. Nikasema baba utuongezee imani. Ilifo ndani yako muwe kutaka na kutenda. Nitoke pale. Mbinu ya tatu ambayo inaweza kutusaidia tujue kusamehe ni sharti kwanza sisi wenyewe tujihesabu kama wenye makosa, sababu na sisi tunatendeanaka makosa. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Unapaswa kujihesabia kama nani? Mtendaji zambi pia. Mathayo 6:12. Ninafurahia hii maombi wakati mitume wanamwambia Yesu utufunze namna ya kuomba. Anafika kuversi ya 12 Mathayo 6 anasema ya kwamba munapofika kwa hii hatua mseme utusamehe makosa yetu sawa sawa na jinsi tunavyo wasamehe walio tukosea. Unasikia? Utusamehe makosa yetu. Sababu sisi ni wakosaji, tunahitaji pia msamaha wako. Na ukiangalia hii phrase tu kwa Kiingereza namna inavyojiexplique inasema ya kwamba forgive our debt as we forgive our debtors. Yani kama vile de la même façon, bila kusinda tunakaza, mtu kutukaza tumesamehe na si utusamehe. Nani mwenye anafanya hatua ya kwanza? Ni sisi kwanza tusamehe ili kwamba naye atusamehe. Tusiposamehe hawezi kutusamehe. Nikimkosea ndugu mchungaji, ninaweza enda kwa mchungaji na mwambia baba mchungaji unisamehe. Haleluya. Na mimi nihakikishe huko nyuma nimesamehe. Bwana tusaidie. Ni sharti tujihesabu kama watenda makosa pia, wakosaji. Na naendelea kusitiza, anawaambia ya kwamba mnapoomba mkisema ya kwamba utusamehe makosa yetu kama vile tunavyo wasamehe waliotukosea, bali usitutie, si vile ndio inafuata, usitutie majaribuni bali utuokoe na yule mwovu. Wakati usiposamehe kuna majaribu mengine hauwezi ponyoka. Bienye vitatuma unaponyoka yale majaribu ni sababu ndani ya moyo wako mna msamaha. Amen. Mbinu ya ine iwezayo kutusaidia tujue kusamehe. Haleluya. Tunahitaji kuwahesabu wale wanaotukosea kama watu wasiojua kitu. Nous devons les considérer comme des inconscients. Ndio maombi ya Yesu Kristo.
Ukifika pale kwa Injili ya Luka 23 na mstari wake wa 33 hadi 34. Injili ya Luka 23 na mstari wake wa 33 hadi 34. Na walipofika mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba uwasamehe. Awasamehe kwa sababu gani? Mtu mmoja komplete pale. Ningependa na wewe upasome tafadhali. Si wote tusome pamoja. Kwa sababu gani? Hawajui wanalolifanya. Mwenye anafanyaka kitu bila kujua ni bebe. C'est un inconscient. Mtoto kidogo iko inconscient. Mebenye balikuwa banasulubisha Yesu na kumupiga ni bipapa vya mandefu. Na Yesu anasema hivi havijue vyenye biko binafanya. Baba ubisamehe. Na wewe mwenye anakukosea hajui vyenye iko nafanya. Ndio maana usijifungia kwa mizigo ya kuweka watu mroho. Ninafurahia ndugu moja nisoma kitabu kimoja juu ya anaita kama forgiveness. Nani huyu president alikufa nani Afrika ya Kusini, Nelson Mandela. Aliandika kitabu kimoja juu ya msamaha. Akasema ça fait 27 ans niko mprison. Siku ya kutoka mprison alipofika tu nje akageukia jela kwenye alikuwa nafungiwa. Anasema mimi natoka humu, mesiatoka mprison sababu benye mimi nafunga kuroho yangu ni ba mingi sana, ilifo nibasamehe nabo. Sitaki nibakie tena prisonnier wa watu mroho yangu. Na mwa ile kitabu anasema ya kwamba mbale ba surveillant ba prison kulikuwa askari mmoja alikuwa na mtesa sana. Kila wakiambia askari kama ni saa ya kupatia ba prisonnier chakula, sana beba kwa Nelson Mandela anatema ndani ya ile chakula. Anaeleza mwa ile kitabu alikuwa anatema mwa ile chakula pendant 11 ans. Juu alifanya 27 ans mu prison. Sivile? Lakini 11 ans